Good day, everyone. Today we're going to tackle all about the lesson 18, the violence against women and their children, RE 9262. Lesson objective. By the end of this lesson, you should be able to discuss the provision of RE 9262, understand the details of its commission, analyze can involving the law, definition of terms, protection orders from barangay or court to prevent further violence. Ang protection orders daw kay mga mando gikan sa barangay o korte aron mapugnan ang dugang nga kapintasan. Next is public crime. Ang public crime is crime considered an offense against society. Anyone with person knowledge can file a case. Ang public crime usa ka krimen nga giisip nga usa ka kalapsanan batok sa katilimban, bisan kinsa nga adunay personal nga kahibalo mahimo makapasa ka og kaso. Introduction. RE 9262, Anti-BEWC Act of 2004 protects women and children from abuse, discrimination, and violence. RE 9262 Anti-BEWC Act of 2004 is nagpamalipod sa mga babae ug bata gikan sa pag-abuso, diskriminasyon ug sa mga kapintasan. Defines four kinds of violence na physical, psychological, sexual, and economic. Mao ni sila ang mga four nga kahulugan sa upat ka matag usa nga kapintasan. Moto ang mga physical. Yeah. Next is ang recognize BEWC as a public crime and allows filing by any witness. Giila ang BEWC isip public crime o gitugutan ang pagsaka og kaso bisan kinsa nga saksi, bisan kinsa mga saksi ipangsakaan og mga kaso. Next is ang protection orders. Purpose prevent further violence, can help victims regain safety and control. That prohibits harsh